Shoot. Ready, oh. Hindi ko rin kilala yan eh. Wala mo pa mata ko. Hindi ako mabawte. Zero. Muhar, nagagala ng bola. Binigay sa number 00. Tinira. Wala. Nakuha ni Muhar. Wala pa rin. Nakuha ni Boss Irving. Number 24. Binigay sa number 15. Number 26. Ay still Muhar. Suwar pa yan? Nakaidiyo. Hindi makakita eh. Ay, tumiro sa 3. Sablay. Nakuha ng number 24. Wala ang bola. Nakuha ni Boss Irving. Boss Irving. Ayan na. Boss Irving. Good for 2 by Boss Irving. Pass play kay Zay. Binigay sa number 24. Tinira, wala. Nakuha ni... Binigay sa number 29, Hesi, dire-diretso. Good for 2 by Hesi. Ang score, 8-0. Favor of Dave Irving. Score, 0-8. Oras, 5 minutes and 30 seconds. 8-0. 84 second shot clock. Good for 3 by Muhar. Binigay sa number 15, Garcia. Jump, good for 2. Kay Boss Irving. Number 0-0. Binigay kay Muhar. Regard ng papasahan, binigay kay Boss Irving. 5 seconds to shoot. Outside. Bola tayo ng Team Kel. Score 11-2 in favor of Team Irving. Oras 5 minutes. Romero, Sablay. Lamig pa. Essie, number 29, nagdadala ng bola. Essie, inaagawan ni Dexter. Outside. Bola tayo ng Kel. Binigay kay Zay. Napakabilis. Sablay. Binigay kay Zay. Good for 2. Boss Irving pumasok. Out of bounds. Last 4 minutes. Outside. Walang number. Binigay kay number 15, Garcia, dire-diretso. Ang laki, sablay lang. Kumanisay. Good for 2 by number 26. Score, 11-6 in favor of Team Irving. Hesi, dire-diretso. Sablay, now number 7. Binigay number 0-0. Wala. Number 7. Good for 2.
Garcia! Garcia! Good for 2 by Garcia. Score, 38. Oras, last 3 minutes. Number 7, good for 2. Last play kay number 15, binigay kay Dexter, nilaro pa. Good for 2. Score, 15-10. Favor of Team Irving. Messi. Ablay. Ako number 0-0. Wala pa rin. Nakuha ni Dexter. Pinato. Pinato. Nakuha ni Sai. Sai. Dire-diretso. Pinasa. Sablay. Malakas lang. Out of bounds. Last 2 minutes para sa first quarter. 15 second shot clock. Nasa number 7. Dire-diretso sa ilalim. Good for 2 by number 7. Number 15, mag-isa ka na lang. Sablay. Pasok yan. Score, 17-12. Favor of Team Irving. Messi. Malakas. Out of bounds. To shoot. Ang number 24. Number 24. And ang number 24. Good for 2 by number 24. Ang score, 17-14. Favor of Team Irving. Binigay sa number 7. Ayun na. Wala lang. Out number 15. Binigay sa. Wala number. Ayan na, dire-diretso. Pinasa pala. Number 24. Good for 2. Last 58 seconds. 17-16. In favor of Team Irving pa rin. Messi. 15 to shoot. Number 0-0. Good for 2. Nakuha ni Tuar. Last 40 seconds. 19 second shot clock. Out of bounds. Score, 19-16. In favor of Team Irving. Number 14. Duhar. Sablay. Nakuha number 0-0. Ayan na. Wala pa rin. Nakuha ng number 7. Number 7 nakangiti pa. Sablay pa rin. 0-0. Last 10 seconds. And to shoot. 9. 1. 8. Score 19-16 in favor of Team Irving. Messi. Binigay kay Boss Irving. Boss Irving. Binigay kay Duar. 15 to shoot. Binigay kay Messi. Sobra. Nawal Boss Irving. Good for 2. 21-16. Ay, Dexter. Showtime na naman. Ayan na. Boss Irving. Binigay sa number 7, malakas. Pero may foul. May number 26, Sai.
Akala ko showtime na naman eh. Edwan, 16. In favor of Team Irving. Number 7. Binigay sa number 00. Tukel. Nakuha number 24. Ayun na, number 24. Nagbabalik nila. Nakuha ni Dexter. Binag sa number 24. Walang number. Sablay. Foul. First personal foul. First team foul. Score 21-16 in favor of Team Irving. Boss Joseph, binigay sa number 27, binigay kay Muar. Tumira sa 3. Supply na ko number 00. Supply pa rin. Number 7. Nakuha ni Boss Joseph. Boss Joseph. Ayun na. Good for 2 by Boss Joseph. Nakaisay. Out of bounds. 6 minutes to play. Number 15. War, mag-isa, good for 2 by Tuhar. Nakalusot na naman. Score, 25-16. In favor of Team Irving. Sai, binigay kay Dexter, binigay sa number 24. Huli ka! Sai, supply. Tawa ng number 24 ng Alabaw. Pero may foul. Dexter. Tumira sa 3. Malakas. Nakuha number 00. Ay na, number 00. Nagmamadali. Nakuha ni Dexter. Ayan na, nakatawa pa. Number 15, Garcia. Sablay. Nakuha ng number 7. Score, 25-16. Oras, 4 minutes and 30 seconds. Nakuha number 00. Inira. Wala. Nakuha na wala number. Dire-diretso. Binigay sa number 15, Garcia. Binilig ulit sa kanya. Tumira. Kala ko iluluwa pa. Good for 2. Score, 25-18. Inbound by number 29, Nessie. Binigay sa number 7, dire-diretso sa ilalim, pero pasa lang pala, nahuli. Binigay kay Sai, pass break, walang kasama. Good for 2 by number 26, Sai. Score, 25-20 in favor of Team Irving pa rin. Number 00, good for 2. Ay na, wala number. Dire-diretso, ayan na. Wala. Nasundot pa rin, nakuha ni Sai. Sai, number 26, tumira sa 3. Siluwa. Nessie. Number 29, Nessie. Dire-diretso, nilaro pa. Sablay. Number 15, Garcia. Binigay sa kalaban. Number 00, binigay kay Boss Irving. Sin lang daw. Boss Irving, dire-diretso sa ilalim. Ayan na. Good for 2 by number. Last 3 minutes. Oy. Oras, 2 minutes and 50 seconds. Nessie, wala. Na-rebound ni Dexter. Dexter, binalibak. Ayan na. Wala ang number. Pinasa. Good for 2 by Sai. Score 29-22 in favor of Team Irving. Oras, 2 minutes and 30 seconds to play para sa second quarter. Good for 2. Ay na, wala number. Binigay kay Sai. Sai, binalik sa. Wala pa rin number, tinira. Good for 2.
31-24. 2 minutes to play. Number 7. Wala. Pero may foul. Last 2 minutes to play. Number 7. Out of bounds. Talagay ng Team Kelkel. Ang score. 31-24 in favor of Team Irving. 1 minutes and 40 seconds to play. 31-24. Number 24, good for 2. Score, 31-26. Favor of Team Irving. 1 minute and 20 seconds to play. 10 seconds shot clock. Juar. Now number 7. Now number 0-0. Follow. Good for 2 by number 0-0. Last 1 minute to play. Mamasa paa. Out of bounds. Wala tayo ng Team Irving. Last 1 minute. Score 33-26. In favor of Team Irving. Isa number 0-0. Ayan na, umikot. Umikot, umik. Sablay. 15 seconds to shoot. To shoot. Pero, 40 seconds. 10 seconds shot clock. Buhar. Sinigay ni Boss Irving. Tumira. Malakas. Tawa na. Number 7. Number 7. Sinigay ni Boss Irving. Tumira. Last 20 seconds. Lakas. Nawa ni Sai. Nawa ni Boss Irving. 30 seconds shot clock. 15 seconds to play. Sige sa number 7. Buhar. 10 seconds. Juan. 5 seconds. 4. Sai. Sablay. 1 seconds. Score 38-29 in favor of Team Irving. And the second quarter. 38-29 in favor of Team Irving. Susunod na maglalaro. Magbihis-bihis na. Pwede na matulog. Balik na daw. Start of the third quarter. Cage court. Sai. Nakaisay. Number 26. Pumukol sa 3. Malakas. 0-0. Nasa 0-0. Pass break. Binigay kay Jesse. Jesse. Ayun na. Ayun na. Jesse. Wala. Nakuha ni Dexter. Binigay sa number 15. Garcia. 20 second shot clock. Garcia. Good for 2. Score 38-31 in favor of Team Irving. 38-31. 15 to shoot. 10 second shot clock. 1. 5 second shot clock. Number 24. Binigay sa number 15. Binigay sa walang number. Napakalupit mo. War, pass break. Dawa ni Boss Joseph. Ito na. Naiwan. Boss Joseph. Ay! Wala. Ay, nawa ni War. Parang binigay. Boss Joseph. Boss Joseph. Binigay sa number 0-0. Malakas. Dexter. Ayun na. Dexter na naman.
binigay sa, wala number. Din lang tumira, pero malakas pala. Dexter, binigay sa kalaban. Boss Joseph. Ay, Boss Joseph. Boss Joseph, binigay sa number 7. Number 7. Malakas, nakuha na, number 0-0. Malakas pa rin. Number 24. Binigay sa number 15. Garcia. Good for 2. Parang nilalagay lang ang score. 38-35. Tatlo na lang ang lamang ng Team Irving. Hesi, tumalog. Malakas. Ako ni Boss Joseph. 6 minutes to play. Boss Joseph, dire-diretso sa ilalim. Nahuli. Number 24. Ay na, number 24. Nagbanggawa ng bola, number 24. Ay na, wala number, dire-diretso. Pero sa blind. Ako, number 24, ang laki mo. Good for 2 by number 24. Score, 38-37. Isa na lang ang lamang ng Team Irving. Set to shoot. Pwede ka. Pag nagawa yung court to, pwede ka. 7 seconds shot clock. Hindi ka mag-announce yan. Number 7. Bigay sa number 0-0 mag-isa. Good for 2. Score, 40-37. Sai. Number 26, 3 points. Deadlock. All 40, binigay sa number 7. Number 7, dire-diretso. Good for 2. Next sa Team Irving ang kalamangan. 42-40. Binigay ni Sai. Sai, tumira sa press. Sai, malakas. Ako ni Boss Joseph. Boss Joseph. Boss Joseph, dire-diretso sa ilalim. Good for 2. May number 35. Score, 40-44. Number 15, Garcia. Binigay ni Sai. Sumubok. Good for 3 by number 26. Ang score, 44-43. Isa na lang ang kalamangan ng Team Irving. 4 minutes and 30 seconds to play. Number 15, Garcia. Binigay isa. Malakas. Pero save, ako ni Duar. Duar. Yun. Boss Joseph, good for 2. 46-43. In favor of Team Irving. Dexter, tumira sa press. Malakas lang. Nakuha ng number 15. Number 15, umikot. Malakas. Oras, 3 minutes and 40 seconds to play. Binigay ko number 0-0. Nakuha ng number 24. Number 26 ay nagpababa ng bola. De Castro, tumira sa press. Deadlock mga kaibigan, all 46. Ako ni Boss Joseph. Boss Joseph, dire-diretso sa ilalim. Binigay sa number 0-0. Nag-aayos pa ng damit. Good for 2. Pass to number. Wala number. Number 0. Number 0. Number 0, dire-diretso. Malakas lang. Ang ganda sana nun. Di lang pumasok. Last 3 minutes. Right to shoot. Duhar. Duhar. Pinasa kay Boss Joseph. Boss Joseph, pinato sa board. Kunting na. Di na pumasok. Number 26, nagbababa ng bola. Number 26, De Castro, tumira sa press. Wala. Nawa na. Nawa pa rin niya. Number 26 pa rin. Tumira sa press. Malakas. FC number 29. Binato sa number 0-0. Tumira sa lalim wala. Pero may foul. Score, 48-46 in favor of Team Irving. Ang oras, 2 minutes and 30 seconds to play. Hesi. Hesi nag-pick. Hesi. Tapos, nakuha ng number 7, pinapapa. Good for 2 by number 7. Asling Isay, number 26. Dexter, bumato sa press. Malakas. Score, 50-46. In favor of Team Irving. 1 minute and 50 seconds to play para sa third quarter.
4-6 ang score. Buhar. Sai, number 26. Tumukol sa tres. Malakas. Out of bounds. Bola tayo ng Team Irving. Score. Good. Number 29, dire-diretso sa gitna. Dumulos pa, bola. Nakuha na. Number 0. Number 0. Papadali. Last 1 minute. Nakuha ng number 26. Good for 2. 3-47. Dito tayo burot ni Irving. 48. Number 0. Kumandag. Malakas. 45 seconds to play. 40 seconds to play. Number 15. Garcia. Pinailop. Wala. Nakuha na Essie. Number 29. 30 seconds to play. Essie. 20 seconds to play. Tumukol na naman si Sai. Good for 3. 15 seconds. 10 seconds to shoot. 9. Lakas. 5 seconds. Nakuha ni Sai. 2 seconds. 1. Score. 53-50 in favor of Team Irving. End of the third quarter. In favor of Team Irving. Lamang pa rin ang tatlo ang Team Irving. Back to the ball game. Last and final quarter. Score 53-50. Favor of Team Irving. Number 0-0. Sige sa number 7. Good for 2 by number 7. Dexter. Nagkakas ng papasahan. Ayan na. Pinato. Nakuha ni Sai. Sai. Tumalon. Malakas. Nakuha number 24. Nakuha number 29. Binigay kay Boss Joseph. Binigay kay Buhar. Tumira sa press. Malakas pa rin. Nakuha ni Dexter. Binigay sa number 0. Binigay sa number 24. Number 24, good for 2. 55-52, in favor of Team Irving. Number 29, binigay kay Buhar. Binigay sa number 00, good for 2 by number 00. Dexter, nagpapadali, binigay kay Sai. Number 26, binigay sa number 0, pinira. Good for 2 by number 0. 57-54 in favor of Team Irving. Seven minutes to play. Dalawa bola para di magagawan. Messi, binigay kay Boss Joseph. Ay na. Boss Joseph, binigay sa number 00. Tumalo na naman, binigay kay Boss Joseph, good for 2. Score, 59-54 in favor of Team Irving. Sai, nagbababa ng bola. Sai, andyan na. Number 00, nagbanggaan ng kakapte. Number 35, Boss Joseph, hinaras ni Dexter, binigay kay Buhar, binigay sa number 7, malakas muntik na di makakuha, binigay kay Buhar, tumira sa 3. Buhar, 3 points. Score, 62-54. Lamang pa rin ang Team Irving. Need to shoot. Sai. 62-57.
Lima na lang ang kalamangan ng Team Irving. Messi, number 29. 15 to shoot. 10 to shoot. Boss Joseph. Mira. Bulakas. Now number 7. Number 7. Good for 2. Pass break isay. Number 26. Mag-isa. Number 26. Number 26. Tumira sa press. Malakas ako number 00. Binigay kay Boss Joseph. Boss Joseph. Dito sa number 7. Number 7. Nakatawa pa. Binato kay Buhar. Buhar. Malakas. Number 15. Dire-diretso. Good for 2. Ang laki mo. Score. 64-59. 5 minutes to play. 15 second shot clock. Buhar. Nakuha number 0. Number 0. Pinigay guys. Number 15. Number 15. Niluwa pa. Mahala talaga. Boss Joseph. Pass break kay Boss Joseph. Ayun na. Boss Joseph. Pinigay kay Buhar. Buhar. Pinigay sa number 7. Pinigay kay Boss Joseph. Boss Joseph. Good for 2. 66-59. In favor of Team Irving. Number 29, pinigay sa number 00. Walang nagbabantay, pero malakas. Nakuha pa rin niya. Number 00. Pinikot-ikot, pero sablay. Nakuha na number 7. Ayan na. Boss Joseph ay nainagawan. Pero tinagaw na ni Boss Joseph tumira. Good for 2 by number 35. Binato ni Dexter sa number 0. Number 0, napunta pa ni Hesi. Ayan na. Silang daw. Number 0. Ayun na, number 0. Napakabilis. Dumada pa. 15 to shoot. And second shot lang. Number 24. Good for 2 by number 24. Ang score, 68-61 in favor of Team Irving. 3 minutes and 40 seconds to play. Binigay sa number 00. Tumira. Tukin. Now number 7. And to shoot. Buhar. Tumira sa press. Buhar. Ang score, 71-61. 10 ang kalamangan. Number 0. Number 0. Number 0. Pinigay kay. Dexter. Tumira sa press. Napakabilis. Dexter. Good for 3. Score, 71-64. Boss Joseph. Boss Joseph. Pinasa sa number 00. Number 00. Good for 2. Pass break sa number 15 Garcia. Ayun na. Binigay sa number 0. Good for 2 by number 0. Score 73-66 in favor of Team Irving. 2 minutes and 50 seconds to play. 10 seconds to shoot. 8 seconds shot clock. Buhar. Tumira sa press. Malakas. Nawali. Number 7. Number 7. Good for 2. Minama. Score 75-66 in favor of Team Irving. 16 seconds shot clock. Number 26. Dire-diretso. Malakas. Nawali number 24. Good for 2 by number 24. Ang score 75-68. 2 minutes and 10 seconds to shoot, to play. Number 00. Good for 2. Number 15 Garcia, binigay sa number 0. Tinlap daw pero tinira ng number 0. Tungkol. Nakuha ni Garcia, number 15. Tumira sa press. Garcia, malakas. Now Nessie. Nessie, number 29. Last 1 minute and 50 seconds to play. 17 seconds shot clock. Messi, take. Lakas, number 24. Binigay kay Dexter. Ay na si Dexter, binato. Bumato na naman si Dexter. Binigay kay number 26. Sai, tumira sa press. Malakas. Nakuha na si number 29. Nagbabawa ng bola. Pass break kay Boss Irving. Boss Irving. Ayan na. Pinasa sa number 00. Malakas. Nakuha number 24. Number 24. Binigay sa number 15 Garcia. Garcia. Dire-diretso. Niliparat pa. 77-70 in favor of Team Irving. 1 minute to play. 12 to shoot. Number 00 binigay sa number 7. 9 to shoot.
Buhar. Rise to 3. Buhar, malakas. Nakuha ni Boss Joseph. Boss Joseph, binigay sa number 7. Binigay kay Buhar. Buhar. Good for 2 by Buhar. Tinato na naman, nakuha na kalaban. Score, 79-70 in favor of Team Irving. 40 seconds to play. Boss Irving. 35 seconds to play. Boss Irving. Malakas. Number 0-0. Binigay kay Boss Joseph. Boss Joseph. Malakas pa rin. Nakuha na naman niya. Pero nasa labas. Out of bounds. Score, 79-70 in favor of Team Irving. 30 seconds to shoot. Romero. 79-73. 15 seconds to play. Number 7. 12 seconds to play. 10 seconds. 7 seconds to shoot. 0-0. Good for 2 by number 0-0. Score. Score. 82-73.